नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष जाए निहाती देखंतु। अमृत भंडा सहित कौन खाइले दिमाग तेज होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी चा। दर्शक बंधु आपण मानक 5 सेकेंड समय दिया जाउछि। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी दही। अमृत भंडा सहित दही खाइले दिमाग तेज होता है। आजिर परवर्ती प्रश्न सुजी व अटारे कौन रखिले केबे भी पोक लागंती नहीं। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी अदा, ऑप्शन डी तेजपत्र। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी लवंग। सुजी व अटारे लवंग रखिले केबे भी पोक लागंती नहीं। आजिर परवर्ती प्रश्न पैड़ पानी पीवा द्वारा केउ रोग को कंट्रोल करिथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए रक्तचाप रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी जॉन्डिस रोग, ऑप्शन डी हइजा रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए रक्तचाप रोग। पैड़ पानी पीवा द्वारा रक्तचाप रोग को कंट्रोल करिथाए। आजिर परवर्ती प्रश्न कंचा बादाम खाइले केउ रोग ठीक होइथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डायबिटीज रोग, ऑप्शन बी थायराइड रोग, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन डी हार्ट रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए डायबिटीज रोग। कंचा बादाम खाइले डायबिटीज रोग ठीक होइथाए। आजिर परवर्ती प्रश्न केउ फलर रस पीले आंठुगंठी जंत्रणा शीघ्र दूर हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डालिंब, ऑप्शन बी सपुरी, ऑप्शन सी अमृतभंडा, ऑप्शन डी तरबुज। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी अमृतभंडा। अमृतभंडा फलर रस पीले आंठुगंठी जंत्रणा शीघ्र दूर हो जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न प्रतिदिन सकाळु खाली पेटरे केउ पत्र खाइले किडनी केबे भी खराब हेबो नाही। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी नींब पत्र, ऑप्शन सी बेल पत्र, ऑप्शन डी वृषंग पत्र। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरु भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। जगन्नाथंकर जदि भक्त अटंती ताहले कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी बेलपत्र। प्रतिदिन सकाळु बेलपत्र खाइबा द्वारा किडनी केबे भी खराब हेबो नाही। आजिर परवर्ती प्रश्न गोलमरीच सहित कौन मिसाई सेवन कले दृष्टि शक्ति 2 गुणा वृद्धि होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हलदी, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी महू। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମହୁ। ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କେରଳ, ଅପସନ ବି ବିହାର, ଅପସନ ସି ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ ଡି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ଭାରତର ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ ସି କମଳା, ଅପସନ ଡି ସେଉ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରୋଗ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ରୋଗ 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ହୋଇନଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ ବି ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ ଡି କଲରା ପତ୍ର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରୋଗ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ରୋଗ 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବା ଆଜମା ରୋଗ ଥିଲେ ଶୋଇବାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 1 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ବି 2 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ସି 3 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ଡି 4 ଘଣ୍ଟା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି 3 ଘଣ୍ଟା। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବା ଆଜମା ରୋଗ ଥିଲେ ଶୋଇବାର 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା କଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଓଡ଼ିଆ, ଅପସନ ବି ଇଂରାଜୀ, ଅପସନ ସି ହିନ୍ଦୀ, ଅପସନ ଡି ବଙ୍ଗଳା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀର ସହିତ କଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କିସମିସ, ଅପସନ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ ସି ଖଜୁରୀ, ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ। କ୍ଷୀର ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ ମିଶାଇ ପୁରୁଷମାନେ ପିଇଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।